occasion or celebration for family or corporation, we are always honored to be a part of this tradition where everyone enjoy a dining of their choice. Here at Virtucio Caterers, we create your memories, we nourish your relationship. Here we gladly celebrate the beauty of life, where everyone enjoy a dining of their choice. Here at Virtucio Caterers, Virtucio Caterers,
so amiable. The venue is presentable, where everyone enjoy a dining of their choice. Here at Virtucio Caterers, Virtucio Caterers, a pleasant experience is what we offer. Virtucio Caterers, making your dining experience better. We do our best to please our customers here at Virtucio Caterers. Our customers' imagination we put into action. Your celebration fantasy transformed to reality. Virtucio Caterers, a pleasant experience is what we offer. Virtucio Caterers, making your dining experience better. We do our best to please our customers here at Virtucio Caterers. Here at Virtucio Caterers. Virtucio Caterers. Heavenly Father, love has been your richest, greatest gift to this world. Love between a man and a woman, which matures into marriage. Today, we celebrate that love. Lord, for the joy of this occasion, we thank you. Let's up, Mr. Norlix and Mrs. Lorna Tiron. Action, sir. Action, sir. Honorable Baby Villasin and Honorable Maria Bella Tumula. Wow, the sexy madam. Annabel Barakia. Oh, ha? Nakanina ka sweet ka sa mga eh. Look, sexy, okay? Mr. and Mrs. Arrow! One more time, kay kulangan pa itong audience. Kaya audience lang kahuna pero. Any occasion or celebration for family or corporation, we are always honored to be a part of this tradition where everyone enjoy a dining of their choice. Here at Virtucio Caterers, we create your memories, we nourish your relationship. Here we gladly celebrate the beauty of life, where everyone enjoy a dining of their choice. Here at Virtucio Caterers, Virtucio Caterers, pleasant experience is what we offer. Virtucio Caterers, making your dining experience better. We do our best to please our customers here at Virtucio Caterers. It's everything I want, everything I want. I can see what's mine, finding out what's true since I found you. Feels alright.
kaning couple karon under ni sa akong section 4th year St. Luke. Unya ang among subject ato is physics. The first line, dili kay the first Mary line nga akong gihatag nila, I said, welcome to the world of push and pull. Oh, di ba? So, whether you like it or not, whether you believe it or not, each one of us are products of the push and pull. Puno na sa kung ninyo. Inigabli nimo sa pultahan, what will you do? It's either you push or pull. Musuwat ka, imong iduot ang ballpen dayon imong birahon. Di ba? Kitang tanan produkto ta ani, kuna naa ninyo. Bisan pag injection baby mo, nagi po na ang push and pull. Okay? So na ang first 10 years ago. Now for the second time, I will still announce or hibalo sa message na mao gyapon. Alimar and Maryline, welcome to the world of push and pull. Ang kinabuhi sa ninyo, usa kini ka journey, it's a travel, it's a journey. Unya, sa inyong biyahe unya, muabot po sa higayon nga maabot na mo sa crossroad sa poblasyon Dayas, Gabi, or Bantayan. What will you do in your journey? Mo stop din mo, di ba? Ini-stop din mo, what will you do? It's either you will look, tanaw ni mo, or you will listen before you go. More may traffic lights na. So, kinabuhing ninyo, ingana na siya. What is important is communication. Ang akong advice ninyo, inigbiyahe ninyo, importante yun ang komunikasyon. Dili kay komunikasyon. So, communication yun. May nga naman. With the advent of technology karon, each and everyone has its own cellphone. Panalitan mo dugay ko ni si Alimar. Kung sa iyang buhaton, mo text yan Maryline. Love, manangay ko. Kaysa di ka mo communicate, kung sa'y may tabo, ang imong asawa magduda. Bakit kaya? Kung saan dahilan? Nganong na-late si Alimar. Unya, inikuli ni Alimar, what will you do, Maryline? Imo siyang hangkon. Ingon na, darling, welcome to the world of push and pull. Dili kay imo siyang bungulan, dili kay si imong yamiran, kung dili maminaw ka kung si rason nganong na-late ang imong my love will see you through. Okay? So, importante, communication. Hindi kay magbungol-bungol mo. Kunya, mag-away ka mo, close the door. Butangi kita kung marka ang inyong pultahan. Don't disturb men at work. Kung mahupong ayaw, giglakaw. Wala advice ako ninyo. In my 40 years na may hapit sa komisis, mag-away ni, di ko lawas sa balay. Di kaya mingon ka, sakit-sakit ka sa gawas. Pustan mang huwag nagmahal. Beer, paday. No? So, dili gina siya. Siradaan mong pultahan, markahali mo don't disturb kay men at work. Unya, kung magdikit kalikayang mag-away, tupad nga bugigda. Ikaw, padung ka sa wala, padung ka sa tuo, Paris. East or west, north or south. Kaya nga naman, after some time, tungod sa katugnaw sa kagabion, tungod sa katugnaw sa inyong aircon, makaatubangay ni mo, o mahikap ni mo ang giliangay hikapon. Kunyang saman, mingon ka, uy, kung saman niya, ako rin buhiyan. Mingon ka, ayaw, walay labot sa away. So sato ka, magkabalik kiday mo. Pangalaman, pinagi sa komunikasyon. Ha? And finally, ako na yung mubol, kinapinag ang musulti. Ang importante nga factor is listening. No? Kasi sa communication, na speaker, na-apoy receiver. Sa makaroon ako ang speaker, kamo ang receiver. So, importante ang pagpaminaway. No? Listen na pangutana. Kung saan man yung pagpaminaw, Maryline. Kung saan yung pagpaminaw, Alimar. Listen with your heart. Ang imong kasing-kasing mo'y gamita. Listen with your mind ang imong hunahuna. Kaya nga naman, love is what you find. Remember that one. Listening is the beginning of understanding. Maminaw na kani ang tao, nagsugod na ang pagsinabtanay. Busa, forget this never, kalimti ayaw. Listening is the beginning of understanding. Congratulations in your married life journey. Thank you and God bless the Philippines.
Si Alimar, sige na mag-advise sa niya nga, undang na pare kay gahi na kay si Maryline kay sa unsaon kyo pamisita, hatag og buwak, hatag og teddybear, dili gyud masigi paglikay-likay si Maryline. Pero wagid mo undang si Alimar tungod sa kanakong gugma, no? Then karon nasaksihan ninyo nga sus couple na gid ang duha, no? Ready na kayo sa gugma nga tinudanay. Wala ko lang istorya. Join me in appreciating this newly couple, Mr. and Mrs. Aro. And if you have glass there, please raise your glasses. More more success and happiness in life and blessings to God and blessings in God. Cheers to this newly couple. Kana gamay naman lang tanong. May ngapon sa tanan, di ay. Sinsya kayo kay wa ko maanad og kanang magpupot og microphone bitaw. Mawa ko maingani, labi na ako mga katubang ba kay mainganing mga tao bitaw kay paistorya patudluan ako mga bata, mga 50 ka buok. Ayaw lang ni pero mo ko'y choice. Una sa tanan kay kanang papasalamaton ko karong adlaw kay natuman jud ang among sabot Dibitaw kanang una na kong pasalamatan no tong labang makagagahon kay gitugot niya rong adlaw nga mahitabo nga maayong panahon walay mga kakulian naman mga kakulian gamay pero carry raman unya kanang kaduha sa among mga sponsor nga uban wala naman din nahuling na among mga ikaduha nga mahal ug inahan salamat kaayo sa inyong panahon gihatag nga panahon ug oras karon bisan pa man tuod mga busy mo sa inyong tagsa ka mga kalihukan salamat kaayo sa pagtambong o pagselebrar karon kuyog namo. Sunod, ikatalo, sa amo mga isig kaginikanan ni Mama Agul o ni Papa Ricky nga, Ma, Pa, asaman mo. Salamat kayo kay wako mo nyo giinjan. Dito nga, in taon mo, bisag labangonon mo loud. Uy, lakay. Bitaw ka lang. Salamat kayo ma sa inyong pagmahal, inyong amuman among mga igsoon bisag tuod mga gaya mig labaw na po. Virtucio Caterers, Virtucio Caterers, pleasant experience is what we offer. Virtucio Caterers, making your dining experience better. We do our best to please our customers here at Virtucio Caterers. Our prices are affordable. No, my master not get no color. Yeah, my master not get no color. Together we are go feel that soul. Run the dance floor, make the world go round again. Oh, yeah, it's Friday.